अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक है वो अल्लाह की ज़ात जो ज़िंदा और जावेद है, जो सारी कायनात को पैदा करने वाला है। उसे ना नींद आती है और ना ही ऊँघ। जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब उसी का है। बेशक वही सब हाज़िर और गायब को जानने वाला है। उसकी कुर्सी इल्म इक़्तिदार आसमान और ज़मीन को घेरे हुए है। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नदीम कैसर और आप इस वक्त मौजूद हैं नदीम कैसर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का मौजू है बुर्ज सौर। बुर्ज सौर, जिसको इंग्लिश में टॉर्स कहा जाता है। बुर्ज सौर की शख्सियत का बुनियादी लफ्ज़ है मैं रखता हूँ। बुर्ज सौर का निशान बैल है। बुर्ज सौर का हाकम सैयारा ज़ोहरा है। बुर्ज सौर का अनसर खाकी है। बुर्ज सौर माहियत के लिहाज से साबित है। बुर्ज सौर के अंदर सैयारा कमर को शरफ नसीब होता है। बुर्ज सौर का मुवाफिक रंग सुर्ख माल्टाई है। बुर्ज सौर का मुवाफिक दिन जुमा है। बुर्ज सौर की मुवाफिक धात कापर है। बुर्ज सौर के मुवाफिक नगीने अलमास लहसनिया ज़बरजद है। बुर्ज सौर एक साबित खाकी बुर्ज है, यानी ये अपने रवैये और मिजाज में साबित कदम होते हैं और हमेशा अमली इक़दामात करना पसंद करते हैं। ये साबर, काबल, एतबार और मुस्तक़ल मजाज होते हैं। इनमें बर्दाश्त का मादा बदरजा अतम मौजूद होता है। बुर्ज सौर के हामिल अफराद मोहब्बत करने वाले और बावफा होते हैं, इसलिए बुर्ज हमल की तरह इन पर दिल फेंक और हरजाई का इल्ज़ाम नहीं लगता। ये मोहब्बतें और खुशियाँ बांटने वाले होते हैं। ये अपनी तख्लीकी सलाहियतें अपने अमल के ज़रिए नताइज की सूरत में पेश करते हैं। ज़िंदगी के बारे में इनका नज़रिया सीधा सादा और अमली होता है। बुर्ज सौर के असरात मुस्बत और देरपा होते हैं। ये मनसूबा बंदी और बेहतरीन लाहे अमल के ज़रिए हकीकी असरात हासिल करना चाहते हैं, मगर कोई भी अमल बग़ैर किसी वजह के नहीं होता। ये ख़तरात मोल नहीं लेना चाहते, बल्कि एहतियात और मनसूबा बंदी के ज़रिए ख़तरात से बच निकलते हैं। ये शॉर्टकट पर यकीन नहीं रखते, इसलिए रिश्वत, हराम और करप्शन से दूर रहते हैं। बुर्ज सौर का हाकम सैयारा ज़ोहरा है, इसीलिए ये लोग नफीस, शफीक और रहमदिल होते हैं। इनकी ज़िंदगी में अदल और फ़न का गहरा अक्स नज़र आता है। ये लोग हर वक्त मजबूरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। मुआशरे में ये एक अच्छे दोस्त और हमदर्द इंसान के तौर पर जाने जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ पसंद नहीं करते, बल्कि हासिल शुदा वसाइल में मामूली तरामीम करके आसाइशें पैदा कर लेते हैं। ये अपनी जिस्मानी सेहत का ख़ास ख्याल रखते हैं। इनका रिहायशी कमरा और इनका ऑफिस हमेशा मुनज़्ज़म, साफ़ सुथरा और खुशनुमा नज़र आएगा, जो इनकी शख्सियत की अक्कासी करता है। इनके रख रखाव, चाल ढाल और रहन सहन में एक मुनज़्ज़म तर्ज़ ज़िंदगी की झलक नज़र आएगी। इसीलिए जिन्स मुखालफ इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। ये सुकून के मतलासी होते हैं और हमेशा ऐसी जगह रिहाइश लेना पसंद करते हैं जहाँ पर शोर व गुल कम से कम हो। जहाँ तक इनकी मनफी खसूसियात का तल्लक है तो वो इंतहाई कम है, लेकिन बाज़ औक़ात थोड़ा सा ज़िद्दीपन पैदा हो जाता है। जब इनके मिजाज के ख़िलाफ़ इनसे काम लेने की कोशिश की जाए तो ये मुखालफाना रवैया अख्तियार कर लेते हैं और इनमें हसासियत पैदा हो जाती है। सौर अफराद गहरी रूमानियत से आशना होते हैं। आप इन्हें गुलाब का एक फूल पेश करें तो वो बहुत पसंद करते हैं और वो हमेशा आपके होकर रह जाएंगे। इनकी ज़ात में रोमांस के पहलू को कम अहमियत दी जा सकती है।
अगर किसी खूबसूरत चेहरे में इन्हें अपने ख्वाबों की ताबीर नज़र आए तो वो इसकी खातर अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। इनके कमरे का एक सरसरी जायज़ा आपको इनकी ज़िंदगी के पसे मंज़र को समझने के लिए बहुत कारआमद होगा। वो अपने खतूत को नहायत हिफाजत से संभाल कर रखते हैं और गाहे बगाहे इन्हें पढ़कर माजी की यादों को दोहराने की कोशिश करते हैं। सौर अफराद के लिए माजी की यादों से छुटकारा हासिल करना मुश्किल मरहला होता है। शुरू के अदवार में सौर अफराद खुद आगाह होते हैं, वो अपने जिस्म के बारे में बहुत मुतफक्कर रहते हैं। सौर अफराद अपनी बातनी खूबियों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी ज़ाहरी वाज़े कता के बारे में मुतफक्कर रहते हैं। वो खुद दूसरों के साथ अपने तल्लुकात के बारे में हमेशा अच्छा महसूस नहीं करते, ताहम कायनात में अपने मकाम के बारे में इन्हें कोई शक्को शुबा नहीं होता। सौर अफराद इस वक्त मसरूर होते हैं जब वो ज़िंदगी के हुस्न में इजाफ़ा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इनका घर या दफ्तर जिद्दत का खूबसूरत इम्तजाज पेश करता है। चूँकि हर चीज़ इनके लिए एक साजगार माहौल पैदा करने में अहम किरदार अदा करती है, इसलिए वो हर चीज़ का तफसीली मुताला करना ज़रूरी समझते हैं। मौसीकी से रग़बत रखने के साथ साथ मौसीकी वाले आलात से काम लेना भी खूब अच्छी तरह जानते हैं। ड्राइंग और पेंटिंग की तरफ भी बाआसानी राग़ब हो जाते हैं। वो अशिया को छूने और महसूस करने में ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए सौर अफराद अपनी लगी बंदी आदात को तब्दील करने की कोशिश करें। सौर अफराद बखूबी जानते हैं कि वो कब दुरुस्त बात कर रहे होते हैं। आप इनसे ज़िंदगी के किसी भी पहलू के बारे में सवाल करें और जवाब हाजिर होगा। अपने शर्मीलेपन और एहसास कमतरी के बावजूद इज़्ज़त नफ्स के बारे में बहुत हसास होते हैं। एक महफूज और ताबनाक मुस्तकबल के लिए कारज़ार हयात में की जाने वाली जद्दोजहद को वो बहुत जल्द फरामोश कर डालते हैं और इन लोगों को निशाना तनकीद बना सकते हैं जो इस किस्म की जद्दोजहद में हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि वो सौर अफराद की मानद नहीं होते। इनके जज्बात का इनके अकायद से गहरा तल्लुक़ होता है। दायरातुल बुरूज में सौर अफराद सबसे बेहतर मुनज़्ज़म साबित होते हैं। वो अपने बरादर बुर्ज सुंबला के अफराद की तरह इतने साफ सुथरे तो नहीं होते, लेकिन चीज़ों के रख रखाव के बारे में बेहतर जानते हैं। ज़िंदगी में ज़हूर तरतीबी की यही आदत इन्हें लाइब्रेरियन, शिप हाउसिंग कॉरपोरेशन और लिखने लिखाने की तरफ मायल करती है। दरअसल कोई भी सरगर्मी जहाँ बिखरी हुई मालूमात को एक कारआमद तरतीब से यकजा करना मकसूद हो, सौर अफराद को अपनी जानब राग़ब करने का बायस बनती है। सौर अफराद के दिमाग में एक टाइम क्लॉक आवेज़ा होता है जो ज़िंदगी के अदवार की घड़ियां गिनता रहता है और मनादी करता है कि मुख्तलिफ मामलात के लिए कितना वक़्त मुकर्रर किया जाना चाहिए। नरम लम्स, नरम बात और नरम हरकत के ज़मन में सौर अफराद को कोई मात नहीं दे सकता। वो बहुत नरम मिजाज होते हैं और गुस्सा का इजहार भी इसी शिद्दत से करते हैं, यानी वो इंतहा पसंद होते हैं और दोनों इंतहाओं के दरमियान तीसरा रास्ता कोई नहीं होता। सौर अफराद नए लोगों के साथ मुलाकात में अक्सर शर्मा जाते हैं और ये अक्सर इनके बचपन के एहसास कमतरी का शाखसाना होता है। आमने सामने की सियासत सौर का स्टाइल नहीं है और वो इससे दूर भागते हैं। कोई भी नाखुशगवार किस्म की सूरत हाल इनके निज़ाम आसाब पर सख्त ज़रब लगाती है। आराम और इत्मीनान सौर अफराद के लिए नहायत अहमियत का हामिल है। वो खुशबूदार पानी के साथ गुस्ल करना और नरम गरम कंबल में सोना बेहद पसंद करते हैं। इनका सबसे बड़ा मशगला खुराक है, इसलिए सौर अफराद वज़न के मसले का शिकार होते हैं जो कि तादम आखिर बरकरार रहता है। सौर अफराद हसास मलकियत से सरशार होते हैं। जो शय एक बार इनसे वाबस्ता हो जाती है वो इसके बारे में मलकियती अंदाज में सोचना शुरू कर देते हैं और इसे
خود سے جدا کرنا گوارا نہیں کرتے۔ اپنے خاندان اور دوستوں کے بارے میں بھی احساس ملکیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اپنے عزیز و اقارب پر اسی طرح ملکیت کا حق جتاتے ہیں جس طرح وہ اپنے کپڑوں، فرنیچر اور زیورات وغیرہ پر جتاتے ہیں۔ سور افراد عیش پسند ہوتے ہیں۔ سور افراد قدر اور معیار کا ایک گہرا احساس رکھتے ہیں۔ معمولات زندگی میں اعلیٰ کے ذوق کے مالک ہوتے ہیں۔ سستی اور گھٹیا اشیاء کی بجائے قیمتی اور پائیدار اشیاء کی تلاش میں سرگرداں ہوتے ہیں۔ جو چیز دوسروں کی قوت خرید سے باہر ہو، سور افراد بڑی خوش دلی سے اسے خرید لیتے ہیں۔ سور افراد کاروبار حیات کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ لوگوں کی خامیوں کو اس قدر سمجھتے ہیں کہ وہ ان سے زیادہ توقعات وابستہ نہیں کرتے۔ وہ خود کو جیتا جاگتا انسان تصور کرتے ہیں اور خوابوں کی دنیا میں رہنے کی بجائے حقیقت کا سامنا کرتے ہیں۔ سور افراد کے حواس بہت اعلیٰ قسم کے ہوتے ہیں۔ وہ حسن کا ایک مجسمہ ہوتے ہیں جس کے انگ انگ سے شباب پھوٹ پڑتا ہے۔ وہ اس قدر حساس ہوتے ہیں کہ اپنی جلد پر سرسراتی ہوا اور شمس کی ہلکی سی کرن کی چھیڑ چھاڑ بھی انہیں گدگدانے لگتی ہے۔ سور افراد اپنی حیثیت کے ساتھ ساتھ رسوم کے بھی پابند ہوتے ہیں۔ اپنی حیثیت کو اجاگر کرنے میں انہیں بچپن کی ممانعات آڑے آتی ہے، تاہم ایک وقت آتا ہے کہ وہ حدود و قیود کو پھلانگنے پر آمادہ نظر آتے ہیں اور پرانے رویوں کو منافقت قرار دیتے ہیں۔ اس وقت وہ اپنی حساسیت کی انتہا پر ہوتے ہیں۔ سور افراد اکثر کئی قسم کے خوف کا شکار رہتے ہیں، اور خوف یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی غلطی کے مرتکب نہ ہو جائیں، اس لیے وہ درست قدم اٹھانے کی احتیاط میں اکثر شش و پنج کا شکار رہتے ہیں۔ سور افراد غیر یقینی یا متغیر چیز کے بارے میں خال خال ہی شرط لگاتے ہیں۔ اشیاء کی فطری نشو و نما کا علم انہیں ان کے نتیجے کی پیشن گوئی کے قابل بناتا ہے۔ سور افراد ضد کے پکے ہوتے ہیں۔ جب کسی معاملے میں ان کی مرضی کے نتائج مرتب نہیں ہوتے تو وہ ہٹ دھرمی پر اتر آتے ہیں۔ سور افراد مستقل مزاج ہوتے ہیں۔ وہ جس کام کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں اسے پایا تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیتے ہیں، خواہ اس کے لیے کتنے ہی برس درکار کیوں نہ ہوں۔ اسی شد و مد کے ساتھ کسی عقیدے یا نظریے سے وابستہ ہوتے ہیں۔ سور افراد اپنی جاب کے ضمن میں بھی اسی قسم کی مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے بغیر کسی شکایت کے اوور ٹائم لگاتے ہیں۔ سور افراد جس طرح اپنی ملکیتی اشیاء پر حق جتاتے ہیں، بالکل اسی طرح وہ دوسروں سے اپنے تعلقات کا حق جتاتے ہیں۔ وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی شخص ان کے عزیز و اقارب سے زیادہ قربت حاصل کر لے، کیونکہ انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ دوسرا شخص انہیں ان سے چھین لے گا۔ سور افراد کو سمجھنے کی کوشش کرنا دراصل محبت کے مختلف مراحل کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ وہ محبت کے بارے میں انتہا پسندانہ خیالات رکھتے ہیں اور اپنے خیالات کو درست قرار دیتے ہیں۔ وہ اپنی محبت کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے شخص کو ہرگز پسند نہیں کرتے۔ سور افراد بچپن ہی سے قدامت پسند ہوتے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ زمینی وسائل بہت قیمتی ہوتے ہیں، وہ انہیں دانش مندانہ انداز سے استعمال کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ لباس اور زیورات کے ضمن میں ان کا انداز قدامت پسندانہ ہوتا ہے۔ رقم پس انداز کرنا سور افراد کی فطرت ثانیہ ہوتی ہے۔ سور افراد میں چاہے جانے کی خواہش بہت شدید ہوتی ہے۔ وہ دوسروں تک اپنے جذبات پہنچانے کے لیے لمس کی حس استعمال کرتے ہیں۔
ان کے جذبات محبت کو ٹھکرا کر دیکھیں، ان کا حال یوں ہوگا جیسے پانی کے بغیر پودا مرجھا جاتا ہے۔ وہ جنسی تعلقات سے تو عرصہ دراز کے لیے گریزاں رہ سکتے ہیں، لیکن اگر ان کی زندگی سے محبت کا عنصر نکال لیا جائے تو وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگتے ہیں۔ آپ 100 افراد پر اپنی رقم، اپنے راز اور اپنی زندگی کے بارے میں اعتماد کر سکتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ایمانداری بہترین حکمت عملی ہے۔ وہ تحریری معاہدے کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن قول کے دھنی ہوتے ہیں۔ وہ اپنا وعدہ ہر حال میں پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 100 افراد اپنے تصورات کے بارے میں بہت محتاط ہوتے ہیں اور اپنے فیصلوں کے بارے میں بہت پر یقین ہوتے ہیں۔ ایک بار کوئی منصوبہ بنا لیں تو پھر اسے مخصوص طریقہ کار سے عملی جامہ پہناتے ہیں۔ اپنے ماحول کے متعلق معاملات میں ان کا اعتماد اور مستقل مزاجی نہ صرف ان کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی خوش کن نتائج برآمد کرتی ہے۔ 100 افراد عاجزی و انکساری کا نمونہ ہوتے ہیں، کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کی ازدواجی زندگی خوشگوار گزرتی ہے۔ ثور عورت۔ برج ثور کا حاکم سیارہ زہرہ ہے۔ زہرہ کی طرح ثور عورت بھی منعکس روشنی سے چمکتی ہے اور سچی خوبصورتی کو منعکس کرتی ہے۔ ثور عورت کے دل میں جگہ بنانے کے لیے مرد کو واقعی خوبصورت ہونا چاہیے، تاہم اگر مرد خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ذہانت کی صفت سے بھی متصف ہو تو وہ اس کی ذات کے سحر میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ وہ نسوانی صلاحیتوں سے بھرپور ہوتی ہے، اس لیے وہ مرد میں صنف مخالف کی بہترین خصوصیات دیکھنا چاہتی ہے۔ ثور عورت نہایت گہری فطرت کی مالک ہوتی ہے۔ وہ کسی تعلق کو نبھانے کا عہد کر لے تو اسے پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ ثور عورت وفادار، مستقل مزاج اور گھریلو عورت ہوتی ہے۔ وہ پائیدار اور مستقل تعلقات پسند کرتی ہے۔ ثور عورت رومانویت سے بھرپور ہوتی ہے۔ اسے گلاب کا ایک پھول بھیج کر دیکھیں، وہ اپنے تخیل سے اسے ایک مکمل گلدستے کی شکل دے دے گی۔ جب اسے اپنے خوابوں کا شہزادہ نظر آ جائے تو وہ اس کی خاطر پوری دنیا چھوڑ سکتی ہے۔ ثور عورت بے حد جذباتی ہوتی ہے اور کوئی بھی چیز جو انتہائی خوبصورت ہو یا ماضی کی یادوں کو ابھارے تو اس کی آنکھوں میں شدت جذبات سے نمی آ جاتی ہے۔ ثور عورت خود قیامت خیز حسن و شباب کی مالک ہوتی ہے۔ ثور عورت محبت کے بغیر اس پھول کی مانند ہوتی ہے جس میں خوشبو اڑ چکی ہو۔ وہ محبت کرنے کے فن سے بخوبی آشنا ہوتی ہے۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار محمد ندیم قیصر، محمد ندیم قیصر، محمد ندیم قیصر۔